আমাদের রোডের পারমিশন ছিল, আর্মি দিয়েছিল, তারপরে পুলিশের পারমিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল। তখন তারা সাজেশন দিয়েছে যে এখানে নামাজ পড়তে গেলে ভালো, সেই অনুযায়ী এখানে নামাজটা আমরা পড়ছি। শুভেন্দু অধিকারী ক্ষমতায় বসার পরই কলকাতার ঐতিহাসিক রেড রোডে এবার হলো না ঈদের নামাজ। সরকার আসবে, সরকার যাবে, কিন্তু ইসলাম যেখান থেকে শুরু সেখানেই আছে, আরও বাড়তে থাকবে। না কলকাতার অন্যতম এবং ঐতিহাসিক রেড রোডের ঈদ জামাত। পশ্চিমবঙ্গে আজ ঈদের দিনে নামাজে বাধা, সেই নামাজে বাধা দেওয়ার পরও মুসলমানরা থেমে থাকেনি। দর্শক মণ্ডলী, রেড রোড ছেড়ে তারা ব্রিগেডে গিয়ে নামাজ পড়েছে এবং এটার আয়োজন করেছে বর্তমান সরকার। কিন্তু মুসলমানরা তারা কি বলছে, মুসলিমরা তারা এইখানে নামাজ পড়ে কি বলছেন সেটা অবশ্যই আমাদের জানতে হবে। এবং আমরা জানি যে শুভেন্দু অধিকারী তিনি কোরবানি নিষিদ্ধ ঘোষণা দিয়েছেন, সেই সাথে নামাজও, খোলা মাঠে নামাজও এটাও নিষিদ্ধ করেছেন। আমরা বহু জায়গায় এটা দেখে থাকি যে অনেক সময় জায়গার কারণে মানে রাস্তায় বা খোলা মাঠে নামাজ পড়ে থাকে মুসলিমরা বছর একটা দিন, কিন্তু সেটাও এই শুভেন্দু অধিকারীর দল এসে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। দিন শেষে অবশেষে আজকে কি হলো সেটা একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। আশা করছি পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সাথেই থাকবেন। অবশেষে কি আটকাতে পারলো এই শুভেন্দু অধিকারী? আমাদের রোডের পারমিশন ছিল, আর্মি দিয়েছিল, তারপরে পুলিশের পারমিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল। তখন তারা সাজেশন দিয়েছে যে এখানে নামাজ পড়তে গেলে ভালো, সেই অনুযায়ী এখানে নামাজটা আমরা পড়ছি। শুভেন্দু অধিকারী ক্ষমতায় বসার পরই কলকাতার ঐতিহাসিক রেড রোডে এবার হলো না ঈদের নামাজ। 100 বছরেরও বেশি সময় ধরে যে সড়ক লাখো মুসল্লির ঈদ জামাতের সাক্ষী ছিল, সেখানে এবার নেমে এসেছে এক অদ্ভুত নীরবতা। 1919 সাল থেকে চলে আসা ঐতিহ্য ভেঙে ঈদের প্রধান জামাত সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। নিরাপত্তার কারণ দেখালেও এই সিদ্ধান্ত ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক, উদ্বেগ আর আবেগের মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ বলছেন সময়ের দাবি, আবার কারো চোখে এটি সংখ্যালঘু মুসলিমদের সাংস্কৃতিক পরিসর সংকুচিত হওয়ার ইঙ্গিত। রেড রোডের শূন্যতা তাই এবার শুধু একটি স্থান বদলের গল্প নয়, বরং ইতিহাস, রাজনীতি আর সহানুভূতিরও এক নতুন বাস্তবতা। কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ঐতিহাসিক রেড রোড, একদিকে সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তর, অন্যদিকে রাজভবন, হাইকোর্ট, বিধানসভা আর ধর্মতলার মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকার সংযোগস্থল। বছরের পর বছর এই সড়ক শুধু প্রশাসনিক কিংবা ক্রীড়াঙ্গনের পরিচয় বহন করেনি, বরং দুই ঈদে পরিণত হয়েছিল লাখো মুসল্লির মিলন মেলায়। কিন্তু 1 শতাব্দীরও বেশি সময়ের সেই ঐতিহ্যে এবার ছেদ পড়েছে। এবারের ঈদুল আজহার নামাজ আর হয়নি রেড রোডে, পরিবর্তে প্রায় 500 মিটার দূরের ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজন করা হয়েছে ঈদের প্রধান জামাত। আর এই সিদ্ধান্ত ঘিরে তৈরি হয়েছে নানা আলোচনা, বিতর্ক আর মিশ্র প্রতিক্রিয়া। খেলাফত কমিটির আয়োজনে অনুষ্ঠিত রেড রোডের ঈদ জামাতকে দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের অন্যতম বৃহৎ ঈদ জামাত হিসেবে দেখা হতো। কলকাতা শহর, পার্শ্ববর্তী জেলা, এমনকি বাংলাদেশ থেকে বেড়াতে যাওয়া বহু মানুষও প্রতি বছর এই জামাতে অংশ নিতেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে এটি শুধু ধর্মীয় আয়োজন নয়, ছিল আবেগ, ঐতিহ্য আর পরিচয়েরও একটি অংশ। এবার নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে রেড রোডের ঈদের জামাত নিয়ে আপত্তি তোলে প্রশাসন, কারণ পুরো এলাকা সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তখনই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল ভবিষ্যতে ঈদের জামাতের জন্য বিকল্প স্থান নির্ধারণ করা হতে পারে। শেষ পর্যন্ত সেটি বাস্তবায়ন হলো এবছর। যদিও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে খুব বেশি মন্তব্য করেনি, তবে আয়োজকরা জানিয়েছেন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত মেনেই নতুন স্থানে জামাত আয়োজন করেছেন তারা। সরকার বলছে কি রাস্তা ব্লক করে কিছু করা যাবে না। আজকে আমাদের পালা আছে, কালকে অন্য পালা হবে, সেটা রিয়াকশন আমরা দিই। ইতিহাস বলছে 1919 সাল থেকে রেড রোডে নিয়মিত ঈদের নামাজ আদায় করে আসছিলেন মুসলিমরা। ফলে 1 শতাব্দীরও বেশি পুরনো এই ধারাবাহিকতা বন্ধ হওয়াকে ঐতিহ্যের ক্ষতি হিসেবে দেখছেন অনেকেই। স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে সংখ্যালঘুদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। বিশেষ করে কোরবানির পশু জবাই নিয়ে সরকারের নির্দেশনা
ঘোষণা নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে অনেকের মধ্যে। বহু মানুষের কাছে রেড রোডের ঈদ জামাত ছিল এক বিশেষ অভিজ্ঞতা, যা কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং কলকাতার বহু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরও প্রতীক। 1 শতকের পুরনো সেই ইতিহাসে এবার নতুন অধ্যায় যুক্ত হলো, কিন্তু এই পরিবর্তন সাময়িক নাকি স্থায়ী তা নিয়ে বাড়ছে জল্পনা। সরকার আসবে, সরকার যাবে, কিন্তু ইসলাম যেখান থেকে শুরু সেখানেই আছে, আরও বাড়তে থাকবে। কোনো চিন্তা দরকার নেই। এবার ঈদের আগে সাফ জানিয়ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান ইসলামিক পণ্ডিত এবং কলকাতার ঐতিহাসিক নাখোদা মসজিদের সম্মানিত ইমাম মৌলানা মোহাম্মদ শফিক কাসমি। তিনি আরও বলেন, একটা জানোয়ার নিয়ে সমস্যা হলে অন্য জানোয়ার আছে, আইন মেনে কাজ হবে, কোনো বেআইনি কাজ হবে না। দেশকে আগে এগোনোর জন্য কোরবানি দেওয়া জরুরি হয়, ইগোকে শেষ করাও কোরবানি। কি বলছেন তিনি, শুনবো। देखिए, सरकार आती है जाती है और आती जाती रहेगी। इस्लाम जहाँ से स्टार्ट हुआ था आज भी वही है और बढ़ते ही जाएगा। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुर्बानी का मसला एक नया मसला आया था, ठीक है, गाय नहीं होगा, खस्सी छागल किया गया है, बहुत इत्मीनान से सारे लोग कुर्बानी करें, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान से नमाज पढ़ें, कुर्बानी करें और अल्लाह को याद करें। फसल्ले लिरब्बिका वनहर, नमाज के बाद अल्लाह को उस दिन सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा अमल है वो कुर्बानी। तो अगर एक जानवर पे पाबंदी है या सख्त क्राइटेरिया है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारे पास दूसरा उसका बदल मौजूद है। और अल्लाह जब हम इखलास के साथ कुर्बानी करेंगे तो अल्लाह कबूल करेगा। हुकूमत से किसी तरह का कंट्रोवर्सी में जाने की जरूरत नहीं है। आइन कानून के हिसाब से काम करना है, आइन के खिलाफ कोई काम नहीं करना है, बेआईनी कोई काम नहीं। सर, और एक बात है, इस साल दिखाई गया जो सड़क पे जो नमाज होता है जैसे रेड रोड में, इस साल उसको भी काफी जगह में परमिशन नहीं दिया गया। देखिए, रेड रोड में अगर नहीं दिया गया है तो ब्रिगेड में तो मिल गया है, ब्रिगेड तो उससे भी बड़ी जगह है, तो परेशानी की तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, अरे एक जगह को बदल दिया गया है लेकिन जगह तो है, वो भी तो खुला जगह है, तो इसमें से कुछ दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्या कोई परेशानी। तो लास्ट क्वेश्चन, अगर मैसेज क्या रहेगा हर ईद जो मनाया हम तमाम देशवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये कुर्बानी सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर न पैदा करे, बल्कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, कौम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए, मिल्लत को आगे बढ़ाने के लिए भी अपनी कुर्बानी देने की जरूरत है। दूसरों को ऊपर आगे बढ़ाने के लिए भी कुर्बानी की देने की जरूरत है। अपने ईगो को मारने के लिए भी कुर्बानी की जरूरत होती है। जब आप सफर कर रहे हैं, कोई कमजोर आदमी ट्रेन में या बस में आ जाए तो उसके लिए अपना सीट छोड़ देना, ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। किसी को खाना खिला देना, अपने खाने में से किसी को खिला देना, ये भी कुर्बानी है। किसी के लिए किसी को अगर मेरे कहने से नुकसान हो सकता है तो अपनी जुबान को बंद रख लेना, ये भी कुर्बानी है। किसी को मेरे बोलने से फायदा हो सकता है तो अपने वहां पर बोलना जायज बात, ये भी कुर्बानी है। तो ये तमाम कुर्बानी का जज्बा अल्लाह हम सब के अंदर तौफीक अता फरमाए और पूरा भारत का इंसान आपस में प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल करके रहे। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों को बकरीद की मुबारकबाद पेश करते हैं और सबके लिए ये बकरीद अमन शांति का पैगाम हो। अल्लाह सबको अच्छा रखे। अस्सलाम वालेकुम। মৌলানা মোহাম্মদ শফিক কাসমি হলেন রাজ্যের একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী মুসলিম ধর্মগুরু। তিনি বিভিন্ন সময়, বিশেষ করে ঈদ উল আজহা মতো উৎসবে হিন্দু সম্প্রদায়ের আবেগের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে মুসলমানদের গরু কোরবানি থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে যে কোনো নির্বাচন বা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ইস্যুতে তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে সঠিক নির্দেশনা ও বার্তা পৌঁছে দেন। তিনি কাসমি উপাধিধারী, যা ইঙ্গিত করেন যে তিনি ভারতের অন্যতম বিখ্যাত ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দরুল উলুম দেওবন্দের একজন যোগ্য স্নাতক হন। কি বলছেন তিনি, শুনব। देखिए, सरकार आती है जाती है और आती जाती रहेगी। इस्लाम जहाँ से स्टार्ट हुआ था आज भी वही है
और बढ़ते ही जाएगा। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कुर्बानी का मसला एक नया मसला आया था, ठीक है, गाय नहीं होगा, खच्ची छागल किया गया है, बहुत इत्मीनान से सारे लोग कुर्बानी करें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इत्मीनान से नमाज पढ़ें, कुर्बानी करें और अल्लाह को याद करें। फसल्ले लिरब्बिका वनहर, नमाज के बाद अल्लाह को उस दिन सबसे ज्यादा जो पसंदीदा अमल है वो कुर्बानी। तो अगर एक जानवर पे पाबंदी है या सख्त क्राइटेरिया है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारे पास दूसरा उसका बदल मौजूद है। और अल्लाह, जब हम इखलास के साथ कुर्बानी करेंगे तो अल्लाह कबूल करेगा। हुकूमत से किसी तरह का कंट्रोवर्सी में जाने की जरूरत नहीं है। आइन कानून के हिसाब से काम करना है, आइन के खिलाफ कोई काम नहीं करना है, बेआईनी कोई काम नहीं। सर और एक बात है, इस साल दिखाई गया जो सड़क पे जो नमाज होता है जैसे रेड रोड में, इस साल उसको भी काफी जगह में परमिशन नहीं दिया गया। देखिए, रेड रोड में अगर नहीं दिया गया है तो ब्रिगेड में तो मिल गया है, ब्रिगेड तो उससे भी बड़ी जगह है, तो परेशानी की तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, अरे एक जगह को बदल दिया गया है लेकिन जगह तो है, वो भी तो खुला जगह है, तो इसमें से कुछ दिक्कत नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, काय कोई परेशानी नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन है सर, मैसेज क्या रहेगा हर ईद जो मनाया? हम तमाम देशवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये कुर्बानी सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर न पैदा करे, बल्कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, कौम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए, मिल्लत को आगे बढ़ाने के लिए भी अपनी कुर्बानी देने की जरूरत है। दूसरों को ऊपर आगे बढ़ाने के लिए भी कुर्बानी की देने की जरूरत है। अपने ईगो को मारने के लिए भी कुर्बानी की जरूरत होती है। जब आप सफर कर रहे हैं, कोई कमजोर आदमी ट्रेन में या बस में आ जाए तो उसके लिए अपना सीट छोड़ देना, ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। किसी को खाना खिला देना, अपने खाने में से किसी को खिला देना, ये भी कुर्बानी है। किसी के लिए किसी को अगर मेरे कहने से नुकसान हो सकता है तो अपनी जुबान को बंद रख लेना, ये भी कुर्बानी है। किसी को मेरे बोलने से फायदा हो सकता है तो अपने वहां पर बोलना जायज बात, ये भी कुर्बानी है। तो ये तमाम कुर्बानी का जज्बा अल्लाह हम सब के अंदर तौफीक अता फरमाए और पूरा भारत का इंसान आपस में प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल करके रहे। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों को बकरीद की मुबारकबाद पेश करते हैं और सबके लिए ये बकरीद अमन शांति का पैगाम हो। अल्लाह सबको अच्छा रखे। अस्सलाम वालेकुम। সরকার আসবে যাবে, কিন্তু ইসলাম যেখান থেকে শুরু সেখানেই আছে, আরও বাড়তে থাকবে, কোনো চিন্তার দরকার নেই। এবার ঈদের আগে সাফ জানিয়ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান ইসলামিক পণ্ডিত এবং কলকাতার ঐতিহাসিক নাখোদা মসজিদের সম্মানিত ইমাম মৌলানা মুহাম্মদ সাফিক কাজমি। তিনি আরও বলেন, একটা জানোয়ার নিয়ে সমস্যা হলে অন্য জানোয়ার আছে, আইন মেনে কাজ হবে, কোনো বেআইনি কাজ হবে না। আজকের এই ভিডিওটি সম্পর্কে কোনো মতামত থাকলে লিখবেন। আসলে সরকার যাবে, সরকার আসবে, ইসলাম থাকবে, ইসলাম ছিল, আছে, ইনশাল্লাহ থাকবে, কেউ আটকাতে পারবে না। শুভেন্দু অধিকারী হোক আর নরেন্দ্র মোদী হোক, বিজেপি সরকারের যত বড় নেতাই আসুক না কেন, ইসলামকে আটকিয়ে রাখতে পারবে না, কোরবানি আটকায় রাখতে পারবে না, কোনোভাবেই কেউ কোনোভাবেই পারবে না। দর্শক মণ্ডলী, হতে যাচ্ছে আমাদের এই যে পশ্চিমবঙ্গের আপডেটগুলো, এটাই সর্বশেষ ভিডিও হতে পারে। কারণ শুভেন্দু অধিকারী এর উপরে কি অত্যাচার করবেন এই মুসলিমদের ওপর? ঈদ তো শেষ হয়ে গেল, কুরবানি কি আটকে রাখতে পেরেছে? পারে নাই। নামাজ আটকে রাখতে পেরেছে? পারে নাই, পারবেও না কোনোদিন। তো ভালো থাকবেন, লিখবেন আপনাদের মতামত ভিডিও সম্পর্কে।